Bella Jeleni Chou, Bouba Fane, ouais, donc ma nyina au befe, aka vidéo name, aka partager groupe WhatsApp ou kono, aka bla groupe Facebook ou kono, ana wele ka page ou sans faire partager drone quoi, ka kulungulu gata fanbe quoi. Donc ni roina en folie, ou ben mali dame a marche be Mamadou Sunaka Jama. Na Mamadou Sunaka Jama fou. Ambe Oumar Marikoni parti sadi sidi bleni nunu, tungara nunu, en folie be parti sadi be. Na parti sadi be fou. Ambe se CDR ma rasbach naka jama ka be fou. Ne au fou Kassim Kino Diallo Delforo Sarafou Abbas Djire Awa Touré bele Iba bokum kolono bamba Rokia Doumbia Tidjo de Paris la fait à Chigo Terke Chambou Chambéry Damele. Plateforme des jeunes, des citoyens engagés en folie boulou fenevikoui. Voilà. Et groupe Kourougan Foua en folie boubé. En folie au bé mouvement Ibeka Mali Kanou. Abe akli jigin togola na ga che dona. Migi mogo nga folie be migi ni be migi be. Donc amina ndaro kuma mina pega vidéo bla groupe chanfait. Je tiens à saluer mes frères ivoiriens et je tiens à dire à mes frères ivoiriens, affaire de 49 soldats là, c'est ça aussi qui va faire partir l'incompétent Assimi Goïta. Donc vraiment, restons soudés, main dans la main, peuple malien et peuple ivoirien. C'est ça. Maintenant, les 5 colonels climatisés, c'est bientôt leur fin. Donc moi, je vais faire une vidéo partagée. A partager mina ndado sugal ga banako kuma na mote min kalama mina ndado abela. En même temps tourni terrain choix même Mali terrain bébé ga soin litige foncier munumbe. Vraiment c'est problème do. Transition est clé là, terrain choix mi mega ke amake régime clé là. Assimi est incompétent. Mo bade nega dossier be tribunal ou la terrain choix ko là. Assimi desarade. Assimi Mali terrain be soin na ça. Donc, il dit que ça y a solution sur le litige foncier là, Assimi. Namboro kono, amena ndado shogal go kumana. Anyeba la, moko do bega chebe. Nyere dana moko bado ils sont crédibles. Ko shogal tara Turki. Do feneba la, ku kale ko shogal mata Turki, shogal be Bamako. Bon, information mi mene boulot. Ne bado shogal banale mbado. Shogal est malade, bilaya mangene. Shugel mangene woga puma fo abe galo. Shugel mangene. Shugel dalendu toujours amabo. Parce que ni Assimi nous borani shugel yi ka soro ma communiquer kala. Ni shugel saru bulo Turki asube don chogodi. Shugel shube don Bamako la chogodi. Okoro ma galon teke malien be. Ko ndana shugel keso na ko budenga dono yo. Utana be. Shugel bu bulo. Abe shnoko la sumelu buwe mega ga chamburu kono. Kilniki pasteur la ala de masai ala de masan mambay de shugel kele baga chara mais shugel kele baga shima gluki bo ka tout jo boulevard gango shugel betaka mamu digo nga foli bay balabu digo e kuma do fo aga vidéo de la bayane ni digo ko mo de ku were singe koni ko imbana ala fe nunu ala de be nyona transition aya partager groupe be kono ni transition sorasi nunu ala de be nyona ala de banendula ala ko ka te galon fe wa vidéo nous bebo galon fo bila obega ala de soso bega vidéo in partager shogel hakere shogel frappé hake mogoma shogel bon parce que nere ni mogo mana nyogon soro tiki bene wula ka bo afane ga murge ga farita to fay iga murge shogel bon kana Assimi ere bonne bila e murge ma mogo bo nete don su don boningela don kabila ne damata muri fe ma muri wule ko karta tatni ne be pmani ala de che ala de justicier ala ka justice ka boni justice be Kaouji Mati jo boulevard la Shogel dégage. Digo Mati jo boulevard la Shogel dégage. Boafana Mati jo boulevard la Shogel dégage. Moroshimake. Ala ere de ko kala nama puma ble. Akana glogi bon transition kama men occupé transition na. Uni ala rebe nyokona parce que ala te galon fait. A vidéo partager groupe pe kono. Ala te galon fait. Transition ni ala de be nyokona. Shogel musoga lettre do bega bo mochama chima ama nga pasi sans faire mona. Parce que certitude tembulu mais mi me kan dal lettre ko infenena shogel kan najini banu numbe abe akliji amara najini national nonuna abe akliji shigeleni na mi desraka hymne national la go silene mi découvre son front na tari jogo sikeleni ni koro bumabel ko en koroge o lanten tala che bumabel mare en koroge dune
mais pour moi, je suis frotter, mais le reste, mon grand frère, je respecte Yoro Korobu, ma belle. Mais je suis pas ban ni dabla, ou bien qu'il n'est pas venir binyama. Donc, Shigaleni, nous m'a boga fo sugal musoga lettre galoinde. Donc, gros tient sur lettre ko na lettre inte sugal musotae. Bo fon lettre nga tout temps parce que ba to asimi nous be sur sugal gabo. Donc, ba ira ka fo ko asimi nous banindo sugal gabo lima. O Europe se ko fene ya, nto confirmer. Parce que ou be sera sugal fene nye parce que asimi ne tour foran sugal gabo primature te ate sigi. Ima dani yere ko sugal ko 60 ans après ali dani informé no gatame se gutungara kan koni AVC ibin 60 ans qui se ibse ga wuli tuma ki te wuli ble ko sugal ko bana dani au forum na wa soro ministre ma yelema dani e kuma fo dugu se je premier ministre yelema na dani e informé gatame se gutungara kan se gutungara i perdira de u ya ga mo kelen blaga ta kaso mbala de monu mi fene bu sigilen to ka be bu afane ka o fadinyi ay ta barage bu afane ta o fadinyi ni alache Bouafana Sojo 2014, plus de 30 millions ni kronè de plus de 30 millions ka don so la. 2014, Viroman dmen de be dien, on be zen leader dmen de be. N'ob se ki teke krotan. Kai Sojo depuis 2014 até. Je suis le premier événement céléré qu'on jenga ga so présenté. Konye ni jo nyere halala wari. Adam na Bouafana ne de courage di jeune be ma fin Sojo ou bebo fo. Bouafana de ka référencé jeunesse bolo ko chamana. Bouafana depuis 2002 depuis 2002 Bouafana fasa be da Mali artiste souffre Mali artiste be Bouafana mi fasa da ebse ko ki fade ya Bouafana mi dona avion kono ka dien document be yala Miami te Las Vegas te Los Angeles te New York te Chicago te kana France kana se e Zurich nunu ni catastrophe Belgrade nunu bema chekele mi ni document be yala Afrique dugu fene kerebe te chekele mi président yi shigilin to ka tanu qui joga ga initiative tan chekele mi balontana mu ku d'Afrique taka duga jamana ma u ya tanu ebse ko ki fadanya la reine Rokia Touré Bouafana ngana de ha demten fitini bilay ne mi ko shi fama ke bilay alu fo se ko compare ne ga bilana ha demten fitini ni ko malika e mga mali ko kelen dron iba bonya cinquantenaire la desekera ware ko la petini ni kelen la demten fitina ma en 2010 il y a 12 ans de cela ka wuli ka 150 millions ta ka di commission 50 ma ka mobiliser ka duma akana adne doron événement na aya kla événement culturel ben ñonche gaw ya soro to Mali be don soro warla ka sika événement doke Mali to la 50 la ito bunya dom na nya décider venir transition na ko nu ko colonel be ye nu ko ministre be ye yo reso kama ko reso akla tari kama ka kan jamana ma si wage ben reso ka bureau la dumna amane reçoit d'or la un reçoit de considérer projet mais a fait c'est bien pour le pays ça donne une bonne image du pays am se ka comparer ma ou mana wuli drogo Bouafana tsika singi malla ne te yala oma ala ni baraka bangui asimi yarbe ya fadelle yin roni fanfe ani sen colonel ame be ala chudi parce que hake bu ko tangene ne ma ya fuma danga mi donu contrôle be ka effet ne ka danga mayne ne danga do mo contrôle be ta kungo soro mo itala chene ma bila be kungo soro laba ina ala me al do tra ne fazada don dalo ma kungo soro kunina gaspi baga banna ne badin gaspi ala ka ina bala gaspi bébé donc avec le temps bébé ni tala chez Bouafana ma ala be kungo do biga mo kelem bo don jena no se ko témoin o yera grand frère ba yeli fuzo l'homme qui fait son jezo barkama konate yeli ngelen koroge o ba fore ko Bouafana nyama ka bona ibse ko la da yala ka mo de yeli fudo bo fo Mali benyana a vidéo partager donc ne se ka boka en waso Mali vidéo man na jeune leader bela ala mi la teganye bila mala tukushi fo bi wa dans 10 ans aussi c'est un bilan soro ni donna Côte d'Ivoire kono ni ko DJ Lewis molare no be mako ti kono un certain Bouafana à Bamako ou ba fi mo gomdo ni Arafat Choula wala ba fi mo gomdo voilà chegelem sira ka micro ta di sitiki jabatema aka micro ta dongli da chien folo ma chegelem kala la ka micro di sitiki ma Bouafana ma cher Sumi ngara se ba yoro sisa depuis 2002 ne micro di ma cher Sumi ma wa solo mo ta do iba wan yere o te o ba fo e gaspi kerebete donc ay abo toino e ngana de wamina ngana akore keni Mali artisu ye kanto pari ya me Francis Claire ben bulu mba daile mo mi nja Francis Claire ben bulu bilai umna dola de mo de me wore mba daile mo mi nja obedo wa umna wuyere ro be bobta ngana abse kula donc ka fo shogel ga banai nuruni ala de be nyogona ne ala ga mo de ne bora nyale ne do ne bulu ya ne wamina anto Francis ani ala cha tena me san wore koni
o be ban yoro jeune chama de na activité sur boa fana sababu kama ne ma perese about ta de fo me mo fare ni te boa fana ne bse mi na o fo otisola ne o de fo de me ba bete ngana wolo de ba bete ngana wolo ni halala de ne temena halala ni vuga ne nyame ro la bebe to ni tala ima ala shogel me ne shogel asimi pousser ka shogel boya asimi mason ala de ma shogel ta ka shogel boya ala ma shogel ta ka shogel boya ngana be ga video in partager niye ka bo ka be informer ka fo shogel ga bana ani ala de be nyogona ni shogel somogo ga kikin ou be bo wi ya fa deli mo fe shogel ni ala de be nyogona shogel koninga ko di bani fleni shisha ani ala de be nyogona ala kelere do wal hake bi nyeshi ashimini ma ivora ga sura suba kana prisire ashimbe sura shi nu blaga sura mo yere ma fay ka kla ka fo mo be prison politique la ashimi bulu mo be prison politique la ashimi bulu ayo daga suno ko fere ma atena ma be libéré ala yere ba o libéré bilay ala de ba o libéré jinal batoma a partager wallahi bilay ala de ba o libéré ala dorone ba o libéré ala de ba o libéré ashimi ni ala de be nyogona ni ashimi ma galon tege dabla jamana don ton le do kongo be mo la en kuma fo a bekera na ma bo ka sabali sirayira ka tien sirayira ni ala mo ta ala kangoro bon galo ne ala te kangoro bon galo farawna nga boni ashimi amaba masake chama mana o ma boni ashimi amaba galon te marché ala ti galon fa ala be tien ni fan bon comportement donc le vidéo kunguru ne ko di malon be ma ka fo ashimi nyana litige foncier même malla e jija ga le bebe ka be wole tribunal la litige foncier ko la ben chaire ala ka nyaka dama be ga vidéo partager fan be fe am ñogone bulu ben chaire